good morning. Good morning. Hello, good morning. Sayo kay Dreday alas 9:32 sa buntag. Onya i-drop na mo among iro si Kay na school. Onya si Anya ikuan na mo sa taw gani. I-drop na mo kay magbakasyon man mi day ni David. Mapay pagmata na ko yot. Mapay himanos. Gibuka ko sa kumbana kay mag-uban daw mi kay magbabay mi sa among duha ka bibi. Kay magbakasyon baya mi. Ya, taw-taw pud mi mawala. Gaulan diri day ang tawa. Gaulan diri oh. Mingaw kay diri sa Amerika day. Oh. Gaulan. Mingaw kay tanan nya tugnaw pag kay tanan. Dagang kay kukas pa ay maligo jud ko karon day. Kagabi ni akong ulo tingkas pa. I have a appointment term, right? After my birthday or before my birthday? I don't remember also as ano. Your calendar is your own. No. Lagi. I have a lot of meeting. In my modeling, I don't have meeting next week, right? Correct. Okay. I wanna love you. And March is my runaway. Yes. Run away. Run away, run away. Doon kay mga mall diri sa Mua o awa. Awa yot. Kuan na ni how many minutes this from our house? Na ano? 10 minutes? This is 10 minutes from our house? Drive? Okay, what are you talking about? This the ano ba? The malls, the restaurant. Hour many minutes? It's been 2? 2 minutes. Oh, 2 minutes na ni sa Mua day. Mga mall. Mahike raman ni siya. Ang Walmart ko doon ra kay sa Mua. Wow, there's a rainbow! Rainbow in the sky! Pahan ako eh. Balag kaspahon. Go, go, go. Coach, message you, Bob? Yes. Diwang nagkikita pa. Exercise-on pag yun sa atong bana. Ginuog ko. Kapoy kay maday magsigig exercise na samot pag tigtugnaw day. Ganahan na lang kasigi katulog. Masigi pa habal. Oh, baby Kay, be good to school, okay? Be good for sorry. Be good to school, baby Kay. My baby girl, my love of my life. My love. My baby girl. Where's Anya Bear? And this is the love of my love as well. My love. Guwapo kaayo dako bagig utin. Di na kay mugo na. Abot na mi day. Drop na mo among mga iro. Hi, this is Dave. Kuha na mong iro. Kay, are you going to school na? Be good, okay? Be good. Katulugon kay ko. Kabigas pa, eh. I love you. Love you too. Katulgon kay Kuday. Here she is. She's there na. Kuha na ko mga iro. Should I do a second? Bye, Anya Kay. Anya, be good, okay? Wala na among mga baby karon, among balay mingaw kay karon kay way mga iro. Manglimpyo jud ko ron day, mag-vacuum ko kay grabing mga buhok sa among iro. Baha daghan kay tanan. Daghan kay buhok. Shading magud sa kuan magud nila karon kanang tig hair ba kanang tigtanggal silang mga hair. So time na nako karon nga mubanat og panglimpyo sa balay kay wala naman mi duha ka buksig bin. Amo naman ni silang i-drop diri sa ilahang kuan. Sa ilang kaning sa tawag ani kanang tigbantay og mga iro ba. Some people want it all. Kantang yabag buntag sayo gaulan na gani. Ay, sakit akong tinggil. Ay, kisa man eh. Reminding the appointment. I don't want it on.
Nadaghan kay kog kaspa ay gabaga gid siya day. Kadugay ba ko? Time for school. Here, oh, the ball. Are you gonna bring this? Ay, ano? 1 and 2. There we go. And can I give you some toys for them to chew on? Oh, here. Bye-bye, doggy! Nalakaw na sila, day. Yeah. Gipangkuha na. One. Sige na, bye-bye na.